एक बहन, एक बीवी, एक बेटी, सब रिश्ते हैं इनसे जुड़े। अपनी पहचान जिसे ढूंढनी पड़े, ये कैसी लड़ाई है। आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ चाहने निस्वा में। नाज़रीन, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं अफगानिस्तान में एक नई शख्सियत के साथ। आज जिस खातून को हम यहाँ दावत दे रहे हैं, उन्होंने अपनी वजूद की पहचान के लिए जी जान से कोशिश की है। एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं जो अभी भी जारी है। वो कौन है, क्या करती हैं, आइए उनकी जिंदगी पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। ख्वातीन से जुड़ी कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि ये दुनिया, क्योंकि कहा जाता है कि ख्वातीन को मर्दों की बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और शायद इसीलिए कि ख्वातीन मर्दों से कम है, शायद इसलिए कि उज़्मा खान जैसे न जाने कितने मामले आज भर फाइलों में कैद हैं, न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिन्हें आज भी सुनवाई की दरकार है। उज़्मा खान की पैदाइश 20 मार्च 1980 को इलाहाबाद में हुई। उज़्मा का खास तौर से खेलों की तरफ बचपन से ही खासा रुझान था। वाज़ेह हो कि उज़्मा ने 1997 तक स्टेट लेवल के खेलों में हिस्सा लिया। खेलों और मौज मस्ती में जिंदगी को अपने ढंग से जीने वाली उज़्मा अब निकाह के बाद अपनी ज़ाती जिंदगी में मसरूफ हो गयी। दरअसल सन 2008 में उज़्मा के शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस वक्त उनके पास एक तरफ बेबसी और दूसरी तरफ 1 साल का मासूम गोद में था, मगर जिंदगी से हार मानने के बजाय उज़्मा ने अपने बच्चों की परवरिश की और मुश्किल हालात का डटकर सामना किया। उज़्मा उस वक्त अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर रही थी जहां उनके पास न रहने के लिए ठिकाना था, न खाने के लिए निवाला, मगर सभी मुश्किलात का सामना करते हुए उज़्मा ने न सिर्फ बच्चों की बेहतर परवरिश की, बल्कि अपनी तालीम के बल पर खुद मुख्तार बनी और आगे बढ़ी। अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, उनके साथ साइकिलिंग करता हूँ, उनके साथ ड्राइंग करता हूँ, मुझे स्कूल छोड़ती हैं, लेने आती है स्कूल से, मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मा। उज़्मा खान ने जानी मानी ब्यूटी कंसल्टेंट विद्या टिकारी से ट्रेनिंग ली और अपना मुस्तकबिल खुद संवारा। दिल्ली पहुंचकर उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर बावजूद इसके उन्हें अपना मकसद साफ तौर पर नजर आ रहा था। उज़्मा काम की मसरूफियत के साथ साथ दीन के साथ भी पूरी तरह से जुड़ी रही, और उन्होंने अपने बच्चों को भी दीन का पूरा इल्म दिया ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। उज़्मा के जज्बे को जी सलाम का सलाम। नाज़रीन, आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं उज़्मा खानम साहिबा का। उज़्मा साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। कुछ बातें हमने आपके बारे में अपने नाज़रीन को बताई हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सफर आपने शुरू किया है, आप दिल्ली में अकेली रह रही हैं, सिंगल मदर है, क्या हुआ है और यहाँ तक कैसे पहुंची है? ये बहुत लंबी कहानी है। मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ 2008 में। अच्छा। तो वो मर्डर फैमिली डिस्प्यूट्स और फैमिली प्रॉपर्टी की वजह से था। अच्छा। तो उसके बाद हमारा काफी लंबा केस चला लोअर कोर्ट में, जहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जहां मेरी शादी हुई थी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। ना मेरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुनवाई हुई, ना कहीं हुई। अच्छा। तो वहां से फिर मैं हाईकोर्ट आई। हाईकोर्ट का भी, यूपी के हाईकोर्ट का भी यही हाल है। उसके बावजूद फिर केस मेरा सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में अभी जजमेंट हुआ है मेरे फेवर में, और उसके बाद फिर हमें वापस जाना पड़ा लोअर कोर्ट में। तो अभी भी लोअर कोर्ट में जजेस ना सुनवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। अच्छा। और वो तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं। मेरा घर, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। फिर मैं अपने बेटे को लेके, मेरे पास 2 बार अटैक भी हुआ। अच्छा जी, मैं रहने वाली इलाहाबाद की हूँ, वहाँ पे मेरे ऊपर 2 बार अटैक भी किया, मुझ पे और मेरे बेटे पे। फिर कैसे भी करके फिर हम लोग दिल्ली आए, मैं और मेरा बेटा। फिर यहाँ आके मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स किया, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट बन गई। इलाहाबाद से दिल्ली तक का सफर कैसा था, कितनी मुश्किलें भरा था? बहुत बुरा था, बहुत तकलीफें हुई, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि मेरे पास तो वकील की फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे। तो मैंने अपने घर के सामान बेच के काफी सब कुछ किया, पर अल्लाह करम है, जब मैं यहाँ आई तो अपनी मेहनत से दिन रात मैंने मेहनत की। मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी, रात रात को मेकअप करके आती थी,
تو کافی ساری محنت کے بعد میں نے اتنا اس لائق بنی کہ اپنا کیس خود لڑا. تو میرا بیٹا اس وقت 1 سال کا تھا جب یہ مرڈر ہوا. پھر اپنے بیٹے کو لے کے آنا, ساتھ میں کام کرنا. کتنی بار تو میں میک اپ پہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے گئی ہوں, رات میں میرے ساتھ وہاں رکا ہے, کام کیا ہے. تو بہت اسٹرگل تھی ایک بچے کے ساتھ, تو بہت زیادہ اسٹرگل تھی. اور پھر میں بہت ینگ تھی. اچھا. تو obviously بہت ساری چیزوں سے سامنا کرنا پڑا. اور پر آج میں اپنی محنت سے یہاں تک ہوں کہ میں نے اپنے کیس میں بھی مجھے کم سے کم سپریم کورٹ سے تو ریلیف ملا. یہ بات الگ ہے کہ لوور کورٹ میں آج بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہے اور کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ جو جج ہیں لوور کورٹ میں ان سے بھی بار بار درخواست کی جا رہی ہے, تو وہ صرف تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. اچھا. ڈسپائٹ آف سپریم کورٹ آرڈر. تو الہ آباد سے دلی کا سفر بہت مشکل رہا آپ کے لیے. جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں اس مقام پر آنے کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ آگے کا سفر زیادہ مشکل ہے, جو پیچھے گزر گیا ہے وہ زیادہ مشکل تھا؟ جو گزرا وہ بہت مشکل تھا. آگے کا کم سے کم میرا سب سے زیادہ سپورٹ میرے بچوں سے, میری دوستوں سے ہے, میرے پیرنٹس سے ہے. سب نے بہت سپورٹ کرا ویسے. اچھا. تو آپ نے بتایا کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں. جی, بہت فیملی. جی بالکل. یہاں پہ بھی آپ کے ایک دوست آپ کے ساتھ آئے ہیں, آپ کے فرینڈ آتا ہے. سشمتا, آئیے. 2040 استقبال کے سامان بہت بہت استقبال ہے آپ کا سشمتا جی. آپ کب سے جانتی ہیں عثما کو؟ میں لاسٹ 3 ایئرس سے میں جانتی ہوں. اچھا. تو کس طرح کی دوستی رہی ہے؟ لڑائی جھگڑے والی؟ بہت خاص دوستی ہے ہماری. ایک دوسرے کے لیے ابھی تک مثال ہے, ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ بھی ہے. جو بھی کام کرتے ہیں ایک ساتھ کرتے ہیں, دونوں ہی محنت کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو بھی ہے. اچھا. تو ایک کون سی بات آپ کو بہت پسند ہے عثما میں؟ وہ بہت دل خوش ہے. کبھی کسی بھی چیز کا اس کے اندر ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ ہاں مجھے بہت جلدی ٹینشن ہو جاتی ہے, اچھا کیسے کر لیں گے, اتنا کام ہے, اسٹاف کا میں تو کیسے کریں گے, پر اس کے اندر سب مینیج ہو جائے گا. اچھا. مطلب اتنا انرجیٹک ہے وہ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کتنا بھگوان نے اس میں اتنا پاور دے رکھا ہے کہ اتنے انرجیٹک وہ ہے. کس طرح ہوئی تھی آپ کی دوستی عثما جی؟ ہم دونوں نے مل کے اسٹوڈیو کھولا تھا. اچھا. جی, ہمارا گریٹر نوئیڈا میں میک اپ اسٹوڈیو ہے. پھر ہم دونوں ساتھ میں ہی کام کرتے, کیونکہ رات میں اکثر باہر رہنا پڑتا ہے, تو ہم دونوں مل کے اپنی ٹیم کو لے کے ساتھ میں وی آر مور دین اے فیملی. اچھا. مور دین اے فیملی. مور دین اے فیملی. کوئی ایسی بات ہے عثما میں جو آپ چینج کرنا چاہوں گے؟ ہاں بتا دو. اس کے اندر جو ہے سب کو بہت جلدی وشواس کر لیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ بہت ہے, ٹھیک ہے, جو بھی کرتی ہے اور کسی کے لیے بھی بس دل سے کرتی ہے. آپ اپنی لائف کو آگے 5 سال بعد 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہو؟ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں ایسی جگہ کہ اوپن دا بیسٹ میک اپ اسٹوڈیو, کیونکہ مجھے خود دوسروں کو اچھا تیار کرنا اور ان اچھے لگنا بہت پسند ہے. تو میں اپنا دہلی میں تو ضرور کھولوں گی ایک بہت بڑا اسٹوڈیو. انشاءاللہ ضرور ہم دعا کریں گے. بالکل ہم دعا کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور انہوں نے ان کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد عثما جی سے باتیں اور بھی جاری رہیں گی, تو کہیں مت جائیے گا, جلد لوٹ کر آتے ہیں. بیسٹ میک اپ اسٹوڈیو, کیونکہ مجھے خود دوسروں کو اچھا تیار کرنا اور ان اچھے لگنا بہت پسند ہے. تو میں اپنا دہلی میں تو ضرور کھولوں گی ایک بہت بڑا اسٹوڈیو. انشاءاللہ ضرور ہم دعا کریں گے. بالکل ہم دعا کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور انہوں نے ان کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. فی الحال یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد عثما جی سے باتیں اور بھی جاری رہیں گی, تو کہیں مت جائیے گا, جلد لوٹ کر آتے ہیں. کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے جہانی نظامی. آج ہمارے ساتھ ہیں عثما جی. میرے ساتھ یہاں پہ بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ سبھی
کوئی نہ کوئی ذہن میں کچھ چل رہا ہے, بیوٹی سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھ لیں ہمیں جب موقع ملے, تو اس وقت موقع ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ پوچھ لیجیے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے بہت زیادہ پمپلس نکل رہے ہیں, اس کے لیے آپ کچھ بتانا چاہیں گے مجھے کیسے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ؟ ضرور. اسکن بیسکلی پمپلز آئلی اسکن کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور ہماری اسکن اور ہیئر جو ہم کھاتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو ہمارے بہت سارے آرٹیفیشل پروڈکٹس آتے ہیں, بٹ بیسکلی فوکس آن واٹ یو ایٹ. آپ جو کھائیں گے وہی آپ کا بال, وہی آپ کی اسکن ہوگی. سو ایٹ رائٹ, ایٹ آن دا رائٹ ٹائم, پانی خوب سارا پیئیں, اور دیٹس اٹ. پانی تو آپ کی اسکن کے لیے, بالوں کے لیے بہت اچھا ہے, بہت ضروری ہے. اور فوکس آن واٹ یو ایٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو صحیح وقت پہ کھانا کھاؤ. کون سا ہوتا ہے میم؟ جلدی ہوتا ہے, جلدی کھانا کھائیں, لیٹ نائٹ نہیں کھانا کھائیں. لیٹ نائٹ آپ کھائیں تو آبویسلی ورکنگ لیڈیز کے بیسکلی ہوتا ہے کہ بہت لیٹ نائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دیر میں آتے, تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں. سو یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل سیٹ یور ٹائم. ہر 2 گھنٹے میں کچھ کھا لینا چاہیے. جی, دوسرا سوال لیں گے. سمر سیزن ہوتا ہے, اس میں میری اسکن اور ہیئر دونوں آئلی ہو جاتے ہیں, اور جو یہ ونٹر کا سیزن ہوتا ہے اس میں دونوں ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں. ڈرائی نہیں چاہتی ہیں, آئلی نہیں چاہتی. سمر میں بالکل ہی آئلی ہو جاتا ہے. دیٹ از وتھ ایوری بڈی. سمر میں ہوتے ہی آپ کے آئلی ہو جاتے ہیں اور ونٹرز میں ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ونٹرز میں جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو بیسکلی ہیئر ماسک, ہیئر اسپا ضرور کروائیے, اور آپ کے سمر میں بال کو قاعدے سے شیمپو کریں, ضرور کریں. آپ ہمیں کوئی بیوٹی ٹپ دینا چاہیں گی؟ خاص طور پہ لڑکیوں کو, وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی وہ کچھ ایسی چیزیں بھی استعمال کر لیتی ہیں جو ان کے لیے بہت ہارمفل رہتی ہیں. تو کیا انہیں سمپل وے ہے تیار ہونے کا؟ سب سے ضروری تو آپ کے بیسکس ہیں. یو نیڈ ٹو کلین یور اسکن, ٹون یور اسکن. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. آپ کو اسکن بہت ضروری ہے. جب آپ رات میں سوئیں تو ضرور منہ دھول کے سوئیں اور ٹونر لگا کے سوئیں. سیکنڈلی ڈے ٹائم میں آپ بی بی کریم ضرور یوز کریں, جو کہ ایک اچھی سنسکرین بھی ہوتی ہے اس میں. تو دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ فالو. تو یہ تو ہو گئی آپ کی ٹپس. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو بیوٹی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں, کچھ ٹپس دیتے ہیں. آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں. آج کیا ہے؟ آداب ناظرین, جہاں کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بیوٹی ٹپس میں کچھ آپ کو نیا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کو اسپینش بن بنانا دکھائیں گے. آپ دیکھیے یہ اسپینش بن ہم نے بنایا ہوا ہے. ناظرین, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسپینش بن بنانا. ہم نے ایک چوڑا بنایا پف کے ساتھ, اور یہ ہمارا سمپل چوڑا بن کے تیار ہو گیا. دیکھیے جوڑے کی فنیشنگ ایک دم براؤن ہی ہونی چاہیے. اسپینش بن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک ہمیں پف چاہیے جو کہ ہم آلریڈی بنا چکے ہیں, اور ہم جوڑا بھی بنا چکے ہیں. اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اسپینش فلاور سے. یہ فلاور ہم ڈریس کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں. میڈم نے ریڈ ڈریس پہنی ہوئی ہے تو ہم اس کو فائنلائز کرنے کے لیے ریڈ فلاور کا یوز کریں گے. اس کو 3 فلاور یا پھر ہم 5 فلاورس لے سکتے ہیں. اور ان کے ڈریس میں سلور ورک ہے, تو ہم فائنل ان کے بنس کے ٹاپ فلور پہ ایک سلور ڈائمنڈ کٹ پن دیں گے. یہ 5 فلاور اینڈ ریڈ فلاور, اس کے ساتھ یہ سلور ڈائمنڈ کٹ پن کے ساتھ ہمارا اسپینش بن ریڈی ہے. اور اب ہم پارٹی میں جانے کے لیے ریڈی ہیں. تو یہ تو تھی ہماری آج کی بیوٹی ٹپ. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بہت دھیان سے دیکھی ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی آپ کے کام سے متعلق باتیں. اپنے بیٹی کے بارے میں بتائیے. جب اتنا سب کچھ ہوا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوال اٹھتے ہوں گے جو آپ سے پوچھتا ہے؟ جی بالکل, پر میں کوشش کرتی ہوں اس کو ان سب چیزوں سے بہت دور رکھوں. پر جنرلی وہ جب اور بچوں کو دیکھتا ہے, ان کے فادرز کو دیکھتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ مجھ سے کئی سوال کرتا ضرور ہے. بٹ میں نے ایسی کوئی بھی کمی اس کی زندگی میں نہیں چھوڑی ہے کہ اس کو کبھی, میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے تو میں کرکٹ کھیلتی ہوں. اس کے ساتھ جو بھی کر سکتی ہوں میں پورا وقت اس کو دیتی ہوں. تو میں نے اس کو کافی زیادہ انوالو کر کے رکھا ہے پڑھائی اور گیمز میں, کہ اس کو ویسے تو ٹائم نہیں ملتا, پر ہاں کبھی کبھی تکلیف ضرور ہوتی ہے مجھے جب وہ ایسے سوالات کرتا ہے. اچھا جی, تو آپ کی وہ بہت اسٹرانگ بچہ ہے. ایک انڈیپینڈنٹ مدر کے بچے اپنے آپ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آئیے دیکھ لیتے ہیں.
कहेंगी? अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनके साथ साइकिलिंग करता हूँ, उनके साथ ड्राइंग करता हूँ, मुझे स्कूल छोड़ती हैं, लेने आती है स्कूल से, मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मा। और मम्मा मेकअप करती हैं बहुत अच्छा। I'm proud of my mother very much. तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और मुझे लग रहा है कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार लग रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, चल लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है जहानी मिसबा में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफी सवाल लिए थे, आइए एक बार फिर से इनके बीच चलते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप सब सवाल पूछना चाहते हैं साहिबा से, तो एक एक करके पूछ लीजिए। हेलो मैम, मेरा नाम सिद्धि है। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हेयर फॉल बहुत होता है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? आजकल मोस्टली ज्यादातर लोगों को हेयर फॉल और स्किन की प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताया कि आपके हेयर फॉल और स्किन आप जो खाते हो वही है। तो आप आयरन रिच डाइट लीजिए हेयर फॉल के लिए, और बाल बराबर धोइए और सही टाइम पे सही खाइए और पानी बहुत ज्यादा पीजिए। मुझे मैम माइनस सना, मैम आप टैनिंग के लिए कुछ बता सकते हैं फेस के लिए? सना, आप बहुत यंग हो, सो आई विल टेल यू होममेड रेमेडी जो कि सबको जिनको टैनिंग होती है, आप टोमेटो, घिसा हुआ पपीता और हनी फेस वॉश करने के बाद इससे मसाज किया करिए, और रेगुलर मसाज से आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी। तीनों चीजें एक साथ मिक्स करके। ओके, थैंक यू। माय नेम इज शिवानी और मेरे विंटर्स में जो हेयर्स हैं उनमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, समर में इतना नहीं तो होता। आपको रेगुलर स्कैल्प क्लीनिंग करनी चाहिए विद एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और वैसे मैं बता दूं, वह कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं है जो आपका हेयर फॉल रोके या आपके बाल लंबे करे। तो क्या करना चाहिए? सफाई, कीप योर स्कैल्प क्लीन एज मच एज यू कैन। क्या ऑयल आप डैंड्रफ को कम करता है? नो, ऑयल बिल्कुल डैंड्रफ को कम नहीं करता है। आप जितना अपने बाल को, अपने स्कैल्प को साफ रखेंगे उतना आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हम रोज हेयर वॉश करें तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? टेक अ माइल्डेस्ट शैम्पू फॉर दैट, सल्फेट फ्री, टेक दैट शैम्पू। ओके मैम, विंटर्स में मेरा फेस बहुत ब्लैक हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वही बेसिक्स जो मैंने आपको बताया। पहली बात तो फेस क्लीन रखिए, टोनिंग करिए, सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, जो कि मुझे नहीं लगता सब लोग करते होंगे। सनस्क्रीन इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप घर से बाहर निकलिए सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करके निकलिए। टैनिंग की प्रॉब्लम की वजह से मुझे लगता है कि वो खत्म हो जाएगी, और जो आपको नई रेमेडी मैंने दी है उसको जरूर आप। हेलो मैम, माय नेम इज काजल। मैम लॉन्ग हेयर के लिए कुछ होम रेमेडीज है? ईट राइट बेसिकली, और आयरन की टैबलेट्स नहीं हो तो आयरन की टैबलेट्स लें आप। डेफिशिएंसी जो होती है बॉडी में उसकी वजह से हेयर ग्रोथ रुकती है और स्किन खराब होती है। तो आयरन की टैबलेट भी बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं टैबलेट की खाने की बात नहीं करूंगी, मैं खाने की बात करूंगी। आपको खाने पीने का कितना शौक है? मैं जाहिर बात है वर्किंग है, तो मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कभी टाइमिंग उधर उधर भी हो जाता है। तो खाने का कितना टाइम निकालती हूँ, कितनी फूडी है? आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा, हाँ वो आपको देख के लग रहा है मतलब। मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और मेरा बेटा एकदम उल्टा है। तो आई हैव टू मेंटेन दैट एट होम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो खाने के शौकीन है। तो मैं बेसिकली आई फोकस ऑन ड्राई फ्रूट्स, अच्छा, वेजिटेबल्स, सो एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। घर में बनाती है खाना? घर में बिल्कुल बनाती हूँ, मैं ही बनाती हूँ। मेरे पास हेल्पर्स हैं, बट मेरे बेटे को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही पसंद है, तो खाना तो मैं ही बनाती हूँ। तो किस तरह के शौकीन है वो? वेज खाते हैं, नॉन वेज? ही फ्रीक्स आउट ऑन नॉन वेज। ही इज ओवरवेट। अच्छा। और मैं उसको इतना एक्सरसाइज, इतना गेम्स में डाल रखा है, पर वो बहुत ज्यादा फूडी है। अच्छा, तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने नाज़रीन को एक खास डिश बनाना सिखाते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि आज की हमारी डिश क्या है। जायका खुरमा के लिए हमें 2 पैन लेने हैं। एक पैन में दूध डालेंगे, बारीक बारीक कटा हुआ खजूर डालना है, साथ में इलायची का पाउडर डाल दें। अब एक दूसरे पैन में गरम करेंगे और घी डालेंगे। हमें इसमें डालना है सेवई, इसको भूनकर हमें निकाल लेना है। अब हम डाल देंगे इसे दूध में। उसके बाद हमें डालना है खोया
और खोए को भी गोल्डन होने तक भूनना है। ये हमारा खोया तैयार। अब हम इसे बंद करके खोए को निकाल लेंगे। खजूर में भी थोड़ी सी मिठास होती है तो चीनी बहुत ज्यादा ना डालें। ज़ाफ़रान से भी थोड़ा सा रंग में फर्क आएगा। जिस भी बर्तन में आपको इसे निकालना है उस बर्तन में इसे हमें पलट देना है। और हमने ये जो खोया बचा के रखा हुआ है ये खोया लेंगे। जायका या कोरमा बनकर है तैयार। आप नोट कर लें इसकी रेसिपी। जायका कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, सेवई, खजूर, खोया, चीनी, चिरौंजी, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, छोटी इलायची पाउडर, देसी घी और ज़ाफ़रान। जायका कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालें और फिर उसमें कटी हुई खजूर डालकर खुशबू के लिए उसमें इलायची पाउडर मिलाएं। वहीं एक दूसरा पैन में उसमें देसी घी डालकर सेवइयों को अच्छी तरह सुनहरा होने तक पकाएं। अब सेवइयां पकने के बाद उसे दूध में मिलाएं और अच्छी तरह से पका दें। अब सेवइयां गाढ़ी होने के बाद उसमें चिरौंजी, कटा हुआ काजू, कटा हुआ बादाम, कटा हुआ पिस्ता और ज़ाफ़रान मिलाएं। सेवइयां तैयार होने के बाद उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें और फिर ड्राई फ्रूट और खोए के साथ उसे सर्व करें। तो ये तो भी हमारी आज की रेसिपी आप सबने भी देखी और आपने भी देखी। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत लजीज है। मैं जानती हूँ कि आप सब सवाल पूछना चाहते हैं उस साहिबा से, तो एक एक करके पूछ लीजिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। माय नेम इज शिवानी शुक्ला। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो फेयरनेस क्रीम आती है ये फेक है या रियलिटी है? ऑल दिस इज आर्टिफिशियल। मैंने आपको बताया है कि हमारी स्किन और हेयर जो हम हैं वही, यू कांट चेंज इट विद एनी क्रीम। So I don't think so you should bother more about the color, but आपकी स्किन कैसी है वो आपको ज्यादा, एंड सनस्क्रीन आप लगाएं तो ऐसे भी आपकी स्किन जो है ब्लैक नहीं होगी। हेलो मैम, अमीन। मेरा क्वेश्चन ये है कि पिंपल्स के बाद फेस में काफी मार्क्स रह जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? What is your age? You too young. So you know, don't use anything artificial. आपके सैंडलवुड पाउडर होता है, उसमें आप सैफरन दूध में मिला के उसको आप पाउडर का पेस्ट बना के आप उसको लगा के छोड़ दें 2-3 दिन और सुबह वॉश कर लें तो वो अपने आप चले जाएंगे। मैं ब्लैक हेड्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि ब्लैक हेड्स जो हो जाते हैं उसको दूर कैसे किया जा सकता है? ब्लैक हेड्स के लिए बेसिकली हमको स्क्रबिंग की बहुत जरूरत है, तो आप वो भी होममेड हम आपको बताते हैं। चीकू और हनी का पेस्ट बना के उससे आप स्क्रब करें तो अपने आप ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। लेकिन स्क्रब हम डेली नहीं कर सकते हैं, वो तो स्किन ड्राई कर देते हैं। आप डेली नहीं करें, जब आपको लगे कि है हफ्ते में 2 बार जरूर करें। पर हेलो मैम, मैं रितिका। मैम ऐसा मतलब पार्लर में कहते हैं कि फेशियल करवाने से भी पिंपल्स कम हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि वो रेगुलर कराना पड़ता है। मैम फेशियल, आपकी स्किन जब अच्छी है, आप अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम्स होती नहीं है। बेसिकली आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाते नहीं सही, पानी नहीं पीते हो तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। सो यू ईट राइट, एक्सरसाइज, यू ईट राइट, हम वही तो ईट राइट, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी फना हो जाएंगी। तो उसमें जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। इस पूरे शुमारे में हमारी जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत खुश होंगी क्योंकि उन्हें बहुत सारे टिप्स मिले, आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले जिसराम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। शुक्रिया। साहिबा से मिलकर एक बात तो हम सबके जहनों में साफ हो गई कि औरत अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करके कामयाबी की जिंदगी गुजार सकती है। अब मुझे यानी सादिया खान को दीजिए इजाजत। मैं वादा करती हूँ आपसे कि अगले शुमारी में एक बार फिर से आपके सामने लेकर आएंगे एक नई शख्सियत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।